এবাৰ আজি হৈছে ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা পৰম্পৰা আৰু সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তালৈ ভৈয়ামলৈ আহিছে মামা মামী জোনবিলৰ পাৰত হ'ব ঐতিহাসিক বিনিময় প্ৰথা পাহাৰ ভৈয়ামৰ মিলনলৈ পৰিণত হৈছে জোনবিলৰ মেলাথলী জোনবিল মেলালৈ আগমন ঘটিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজৰ আমি আপোনালোকক লৈ গৈছো জোনবিল মেলালৈ আমাৰ সতীৰ্থ হিৰক উপস্থিত আছে জোনবিল মেলা আৰম্ভ হৈছে আৰু পাহাৰৰ মামা মামীসকলে জাকে জাকে গাড়ী লৈ ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে জোনবিল পাৰত ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে मालूम नहीं हो कहाँ से है नंपो तो मेला के लिए आए हैं क्या क्या लाए हैं साथ में क्या क्या लाए हैं क्या क्या लाए हैं हिंदी 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 और क्या लाए हैं और क्या लेके जाएंगे यहाँ से मिर्ची कुशु इधर है थोड़ा सा पास में आए हैं झोलू क्या लेके जाएंगे साथ में मामा मम्मी সকল আহিছে कहाँ से है मम्मी कुंभथा से हाँ तो क्या क्या लेके आए हैं साथ में सामान क्या क्या लेके आए हैं हल्दी हल्दी लेके आए हैं और क्या लेके आए हैं और यह मेला से क्या ले जाना है आप लोगों को क्या चाहिए आपको कुछ भी पिठा लाडू कुछ भी चाहिए कुछ कैसा लगता है यहाँ पे आके अच्छा लगता अच्छा हर साल आते हैं आप लोग हाँ आते हैं ठीक हर है। साल এয়া আচলতে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আৰু পৃথিৱীৰ আন কতো নোহোৱা এই বিনিময় প্ৰথা কেৱল আৰু কেৱল জোনবিলৰ পাৰত প্ৰত্যেক বছৰ হয় कहाँ से है आप लोग मेघालय मेघालय से है हाँ तो कैसा लगता है यहाँ पर आके जूनबिल मेला में आके कैसा लगता है बोलिए अच्छा 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 तो आप लोग इस बार मेला में क्या क्या लेके आए हैं हल्दी आदा कुसु हाँ तेल और आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है क्या चाहिए आप लोगों को खियो खित सियांग जीजर से लाडू पिठा खाया आप लोग लाडू पिठा खाएगा खाएगा कैसा लगता है लाडू पिठा खाएगा अच्छा लगता है अच्छा अच्छा এয়া মেঘালয়ৰ পৰা অহা মামা মামীসকল তেওঁলোকক লাগে লাড়ু পিঠা আৰু লাড়ু পিঠা বিচাৰি তেওঁলোক আহিছে মেলালৈ এয়া ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো দীপে দেখুৱাইছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আৰু এয়া হৈছে জোনবিল মেলাৰ ঐতিহ্য এয়া হৈছে জোনবিল মেলাৰ পৰম্পৰা ভাল লগা দৃশ্যাংশ পাহাৰৰ পৰা মামা মামীসকল আহিছে দলে বলে তেওঁলোকে আনিছে বিবিধ সামগ্ৰী কচু বা হালধি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী লৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব লাড়ু পিঠা ইত্যাদি কেনেকুৱা লাগিছে Oh, lapoi habir kat arbaje tik poi habir. Kat arbaje tik poi. Kat arbaje mentah. Asam lapoi mentah. Nah, tak habir. कहाँ से है बोलिए कुछ कहाँ से है Oh, nang cecur nga, dapoi nyandu nang ne. এয়া নামি আছে মই কৈছে যে ইতিমধ্যেই মামা মামীসকলে অহা আৰম্ভ কৰিছে আৰু জাকে জাকে মামা মামীসকল আহিছে कहाँ से है कहाँ से है बोल के जाइए मयंक से मायंग से है तो कैसा लग रहा है अच्छा लग रही है अच्छा लग रहा है हर साल आते हैं नहीं हम पहली बार आए हैं पहली बार आए हैं क्या 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 लाए हैं आप लोग यहाँ पे विनिमय करने के लिए क्या क्या लाए हैं क्या लाया खाने के लिए सिर्फ यहाँ पे खरीद के खाएगा ना खरीद के खाएगा आप लोग देखने के लिए आए हैं या फिर काम से आए हैं कम से है काम से है आप क्या क्या लेके जाएंगे लाड़ू पिठा वो कल विनिमय होगा पहाड़ के लोगों के साथ है कि हाँ नहीं? है तो कैसा कल पैसा का कोई जरूरत ही नहीं होता है कैसा लगता है अच्छा है এয়া পৰিৱেশ কালিৰ দিনটোত ইয়াত টকা মূল্যহীন হৈ পৰিব যি টকাৰ বাবে সকলোৱে পৰিশ্ৰম কৰে কষ্ট কৰে সেই টকাৰ কালি কোনো মূল্য নাথাকিব কিয়নো কাইলৈ ইয়াত হ'ব কেৱল বিনিময় প্ৰথা আমি দেখুৱাম অকমান বিবিধ সামগ্ৰী আছে খুব ধুনীয়াকে আচলতে লৈ আহিছে ৰঙালাও জাৰু আনাৰস ৰবৰ টেঙা ইত্যাদি বিভিন্ন সামগ্ৰী আছে বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আমি ৰহাৰ পৰা আহিছো ৰহাৰ পৰা আহিছে কেনেকুৱা গোটেই জীৱনটো মানুহে কষ্ট কৰে যে কেনেকৈ বেছিতকৈ বেছি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি কি কি কিনিব পাৰি কিন্তু পৃথিৱীৰ এয়া এখন একক অনন্য পৃথক মেলা য'ত টকাৰে প্ৰয়োজন নাই হয় সেটো হয় বাৰু ইয়াত সকলোবোৰ বস্তুৱে পোৱা যায় হয়। আমি আজিৰ পৰা 5 বছৰ মানৰ পৰা একেৰাহে আহি আছো হয় ইয়ালে আহি ভাল লাগে হয় হয়
আজি ইতিমধ্যে মামা মামীসকল অহা আৰম্ভ কৰিছে, আহি আছে গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে। প্ৰত্যেক বছৰে আহে নিশ্চয়, গম পাই হয়, প্ৰতি বছৰে আহে। আমি আজি মানে প্ৰথম দিনাই আহিলোঁ। এনেই আগৰ কিবাৰ আমি মানে দ্বিতীয় দিনা আহোঁ, সিদিনাখন মানে ইমান ভিৰ হয়, সেইকাৰণে মানে আজি আমি প্ৰথমবাৰ মানে প্ৰথম দিনাখন আহিছোঁ আৰু ভালেই লাগিছে আহি। কি কিনিব এতিয়া ইয়াৰ পৰা? চাওঁচোন, এতিয়া এই জলফাই চাইছে তেখেতে, তাৰপৰা আকৌ মানে কিবা আনাৰস ল'ম আৰু। ঠিক আছে। আমি কেম্প পাতি এওঁলোকে আছে অস্থায়ী ঘৰ সাজি মামা মামীসকলে ইয়াতে থাকে। নিশাটো আজি নিশা গোটেই নিশা তেওঁলোকে ইয়াতে থাকিব। আমি অকণমান সেই আভাসটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ। মই কোনোবা এটা অস্থায়ী ঘৰত অকণমান আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি সম্ভৱ হয়। মই তেওঁলোকে বনাই আছে এই মুহূৰ্তত খাদ্য খানা তেওঁলোকৰ বাবে বনাই আছে। थोड़ा सा बात कर सकते हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? हाँ आए। कहाँ से आए हैं? हाँ? हिंदी समझ में आता है? थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो कहाँ से आए हैं आप लोग? हम मेघालय में। मेघालय से। आज रात को यही रहेगा? हाँ, आज रात यही पूरा रात यही रहेगा। हाँ। तो कैसा लगता है जोनबिल मेला में आके एक रात गुजारते हैं, यहीं पे खाना पीना, फिर पैसों का भी जरूरत नहीं होता है सामान खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए? हाँ। क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोला?